debatana sumurong sian saluhut naroha imana mangaramoti aka ati-ati muna dohot aka pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas selamat Jumat Agung madihita saluhutna. Damang dainang nahina holonga di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Hatani debata ujahan ni parsaurata di Jumat Agungon. Perningotan hamamate ni Tuhata Yesus Kristus imana tersurat di Evangelium Markus bidu 15 dibuhai sian ayat 33 jala marujung di ayat 40 sada. Hujahama di tonga-tongata tapai huti-hut ma di bagasar rohata. Alai di hosniari songgok manahulum tuliat tanoi sahat rudi pukul tolu. Jadi di pukul tolui marsuara nabalgama Yesus majuhon. Ali debataku puasa tadi kono muau Eloi Eloi lama sabatani. Jadi adong madiba na jongjong di sinau bigisa gabi di dokma. Silia do jinunai. Alai marlujong masahalak manornopon limut tu asom. Di lohotom mai tutolong laho painupon ibana. Huhutma didok. Atong taidama. Manang naro si Elia paijurhon ibana. Dungi marsuara naguguma Yesus. Laos tosma hosana. Jadi maribak bola dua ma hire-hire na dibagas jore sian gijang tutoru. Dung di ida letnan na mangadupi ibana. Songoni HP parmatena gabi didokma. Tutudo anak ni debatado halakon. Manatat-natat do sian nadau diba ina-ina. Songon si Maria Magdalena. Si Maria ni si Jakobus nauposo. Akup ni ina ni si Joseph dohot si Salome. Di huton nasida do ibana. Laho makobasi uju di Galilea dope ibana. Dukon ni ladope akana asing narap nakpok dohot ibana tu Jerusalem. Ido anggo sahat ni ayati. Dihita namar siha holonga di bagasan gowarni Tuhata Yesus Kristus. Molo tauji majaha di Matius 26 ayat 26 sahatu ayat 46 gabi buima dapat kita at-tarhira mulai pukul 3 manugut ma ditakup parangan ni harajaon Rom Tuhan Yesus dukot catuat ibana sian namar tangiang di porlak Getsemani. Ai di sini dok dung bot ari disima di patu panasida mengaton roti Paskah di hati hai dung bot ari dukotca gula jalamangi huton aka torop nabisuk ni pada nai baru didok atar liling do partupani namar si panganon na dibilut pargijangi liling do ala alot pakatayon ni Yesus dohot akka sisian nai. Hape dung sidungi lausiani mana sida muse borhat tu porlak Getsemani molo nabudari sia jamitani paditata dapat kita tong di porlaki
pola dosa petuluhali di paholang Tuhan Yesus asa martangiang tu debata molo tauji manulikit ganup borhat ibana martangiang atar hirasa jom sumuang ma ibana muse madapotton sisian nanatar podomi bayaku kita molo pala tulu hali berarti tulu jom dukot sai tuat manasida dungi ditakuk mah di Evangelium nisi Markus bidu 15 on molo tajaha tujolo di ayat 25 didok dipukul sia manogot disima dimulai proses mempersilahkan tuhatai asasiani taida kamang daw tamuan akenang berarti mulai sian pukul telu manogot sahat tu pukul sia adong makira-kira onom jom diadupi Tuhan Yesus proses napahai pahulu ibana rupani diadupon tu si Kayapas dibuan tu si Latus dibuan tu si Herodes dipaulak muse tu si Latus alai dada proses na gampangi mardalat tokitusan lau musetusan alai molo taida dipertonton kado di proses na onom jomi luar biasa hacitna ai luar biasa panggosaon ni natoropi maradop Tuhan Yesus disi bukan hanya sekedar mardalan alai betul-betul disiksa do ibana diobasi ada 6 jam molo dipukul sia ibana dimulai dipersilahkan molo huji mamereng tupudi satokin gereja ton hirahiado adong dibayar dison proses jalan salipi marhiti-hiti seksi amara molo orang salah hubereng tupudi gerejon di 2010 pitura molo di Bonapasugit hera sudedo gereja sabungan patupahon acara jalan salibon jadi molo tabereng di Bonapasugit hola sidung minggu nahohom torop dudelen patupahon aka perjalanan penderitaan di Tuhan Yesus jala molo tauji mamereng nang di ayat 30 nakaning gabe dapat kita mamuse adong proses na onom jom alasian pukul sia dungi didok dipukul tolu ma diturpukon di ayat 30 hiradung dipukul tolu ma didok hama mate nih Tuhan Yesusi onom jom di penyiksaan diadu panijolma onom jom mamuse ibana targatung dihau pinar silang imah hacitna nabadua hot dihita dong asaha persiaun memang molo tauji mamereng mangihutton tradisi ni Romawi molo dipersilahkan parjahat nasumalin ala dirajumi buasa dipersilahkan Tuhan Yesus ala dietong doibana songon sahalak parjahat nasumalin disipi adong 2 na boy jupak kita na perjolo ternyata memang molo ngadidabuhon ikut dipersilahkan ala ni ulaun nasala na ni ulana dipersilahkan marhite nari rahut tanganna tu silangi imana berjolo jadi irahut do ibana alai tong gatung nabaduahon ima marhite-hite na dilabang nama satu Tuhan Yesus mangihutton haroroni Tuhan Yesus dukon hege sian kamatian dungi didapotton ibana masisianna dungi dido ibana matu si Thomas
asa porsia ho audo Jesus naung tarsilangi bae matangammu bereng ma pangalabanganon. Sianima taida tradisi na padua hon nakaningani uhumam na pinasahat ni harajaon Rom tu halak parjahat na sumalin iya na pinatu panasida tu Jesus ima marhite-hite dipersilakon na dilabakon tanganna tu silangi. Ope molo taida luar biasa do hacikna. Ai pitor maramangui do tu hatai dukon ditokok labangi tu tangan nai. Dungina patuluhut dihita dong asaha porseaun. Markite turpuk jamita di bagasan parningotan hama maten itu kata Yesus Kristus di Arion. Gabi dapot tita ma hahaciton habirniton hadangolon nania ini jolma tongon di bagasa dusa. Sian sisi hajol maun ni Tuhan Yesus nama nuhuk dosa ni hajol maun tergantung di kau pinor silang di ayat 30 takas di sididok marsuara na belgama Yesus molo di padokan na asing didok mengangguk badar ma Tuhan Yesus mangadop debata dungi di jauhon ibana ma marhite angguk badarna nabadiai sian hajol maonna nama nuhuk pardosaoni dungi dido ibana ma ali debataku buasa tadi konomu au sian padohani di kita donga caha porsiaun gabita ida gabita boto gabita hilalahom madohot takas saliling di bagasan pardosao kita uju dau kita sian debata uju takilala ditadikon debata kita alani dosa nama dodoni ngolutta disima angguk badar nama cai gugu disuarahon Tuhan Yesus tu debata laus iman naing majugo kita nuaing saliling tahilalahon naso rap dope kita dohot debata naso disisa debata dope dosatta nasai torus dope lohot pardosauni di bagasan ngolutta angguk konotta di bagasan angguk badar na gugu madok tu debata tung unang tadi konau ai molo holang hita sia tuhata di sima hilalota hapa eton ningodu na luar biasa. Apalagi alani pardosaun ni saluhut jolma na ape tutuhani jalan humebat didok di bagacat trupukon alani dosai dipakilalahot Tuhan Yesus na ditadiko debatai bana alai ternyata dihilalai bana dakolat debata na manadikon ibana nang jolmai pe madau-daudo sian ibana adidok nang inana nang akka inana asing madau-dau bido asa halak namiat di bagacat dosa napeam di bagacat dosai bahkan makilalahon na sudosa be ulau dosa na niulanai gabi di sidu ibana makilala hirana dipapulik ujung siat debata pulik siat jolma gabi hadangolon ma dingoluna napau patto dihita dong caha porsiaun marhite turpuk jami taun gabi dapot tita jala memang au curata jaha dio dina opat evangeliumi dang jupak kita padohan nama dok naung mate manang mate sadiri Jesusi ale didok
di pasahat ma hosana. Dia menyerahkan nyawanya. Tauji majaha dia di nawapat evangeliumi. Hama mate ni Tuhan Yesus nagatung di kapinor silang. Ternyata dada hama mate ala ni bugang nasongoni gudangna. Adong panurak madok marhite sabok-saboki. Di proses penyalipan ini na adong ma 726 bugang di pamatang ni Tuhatay. Songon naudok na dari sada manghuton tradisi cambuk di hati hai ima cambuk na di ujung ni cambuki adong busi-busi nabui mangaritak sibuk siad dagingi. Hurwa adong doma milangi. Dukot camate Tuhan Yesus dibilagi ma bungangi 726 bugang. Dang alani ubay nagabi mate Tuhan Yesus. Molo didok alana ong targatung ibana songoni liling na marhite bugang na songoni godang na. Dada alana kehabisan cairan Tuhan Yesus ubay na mate. Daung. Alai gabe idaot tama marhite turpuk jami taon Jesusido napasahatton hosana humokop hajol maon buasa ala naung sidung ulaonna. Dia menyerahkan nyawanya karena memang dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Di pasahat ibana hosana tu debata bahen tubus ni hajol maun bahen tubusu bahen tubusta sude aidang tu kuaso haportibion laho mabuan Tuhan Yesus bongot Tuhan matian alaihi norhon ni holongna Pak mangalehon kanguluan di jolma pardusa ido ubain ikon sahat ibana tuha matiani gabi dido ibana mah tu bagasat tangamu mah upa sahat nguluku dungi tosma hosana. Lausiani mah gabi tabereng mah molo Jesusido napa sahat ton hosana asa taruli kita di hasesaan di dosa dungi aha manabui berengotta dukocai didok ma di bagasat turpukon dungi dung tos hosana maribak ma hire-hire na adong di bagas joro na di Jerusalem. Nah hiara molodang salah hamisa diri pehiado patorakon majami tahun ayang go bagas joro di padan narubi adong dopak kukupi sian inganan nasun badia tu inganan nabadia inganan nasun badia na hinukupan marhite-hite hire-hire ima inganan ni malimbulun nabui dibongoti malimbulun sisa hali sataon laho pasahaton pilihan hasesaan di dosa jaladang bui manangi sepe nabui bongot tu si asa adorang dang tarsilang manang adorang dang tos dope hosani Tuhan Yesus di hao pinor silang dang adong boy pardomuan ni jolma pardosa dohot debata dang adong boy mardomu antara ni inganan nasun badia dohot inganan nabadiai ikut dibaed do parholangat tusi alai didok madibagasa turpukon dung tos hosana maribak mahire-hireisya gijang tutoru gawe lausianima tapahami hama mate ni Tuhan Yesus mangukap dalat tu debata hama mate ni Tuhan Yesus mangaribakon akapar holangan hama mate ni Tuhan Yesus padumuhon jolma pardosa dohot debata nasun badia gabidang adong be holangta siad debata ido bain ganuk tiki
Bui kita ro mengadup tu debata madapoton ibana pajupang dohot ibana ala nunga diribakon mari hite napi na sangat ni Tuhan Yesus hosana parholangan nakadingani pakukubi nakadingani nunga dibolokon mari hite hama mati ni tu kata Yesus i molo ido ibana atong ahama buano tamulak siya Jumat Agungon. Dihita dong at saha porsiyaon. Jumat Agung naing pataridaho tuhita. Tragedi na luar biasa. Debatana mangalehon anakna bahin tubus ni hita jolma. Molo dipatuduho debata balgani holong ni rokanai dilehon ibana anakna nasasadai bahin tubus ni hita jolma dohonot tama Jumat Agung bukan hanya sekedar peringatan alai ikut dipauba nabui tabereng di Jumat Agung ido ngulutta sian hapor tibion tungulu banwa gijang ai hamamate ni Tuhan Yesus nataida di Jumat Agungi gabe ukap dihita dalatu banwa gijang asadang portibiobe ujahan ning ulutta alai nunga banwa gijang nagabe ujahan ning ulutta nang mangulu di portibiodo behita asa molodung siduk kita mar Jumat Agung gabe taidama Jumat Agung memang adalah proses penderitaan tetapi proses penderitaan itu adalah berakhir dengan kemenangan. Dunia ini mungkin bisa kita lihat sebagai perjalanan yang penuh penderitaan tetapi di dalam Kristus akhir dari perjuangan kita dari semua penderitaan yang boleh kita rasakan selama di dunia ini pada akhirnya perjuangan kita berakhir dengan kemenangan surga menjadi milik kita. Amin. Martang yang mahita. Mauliate dihuali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Hama matem gabi hanguluan nami. Panal nalmai Tuhan turohan ang pikiran nami. Asa igabi ujahan ningulu nami mangalak katujulu. Asa mulo pe hubulut cami ragam hapor suhon nunga ditaluho koi di hamona kokodo saluhut nai hamonangan mima gabi hamonangan nami mulia hati madidinggan ibasam marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus asiroham di bagasa koma ngulu nami amin.